Welcome. Good evening. You already know that when I invite you to the OHR, I have an important announcement to make. Dobrodošli, dobar dan. Već znate da kada vas pozovem da dođete u OHR, imam nešto važno da najavim. But before I do so, allow me to say that the guiding principle I am following when making my decisions is to do what is best for this country and its citizens. No, prije nego što to učinim, dozvolite mi da kažem da je vodeći princip koji slijedim prilikom donošenja mojih odluka princip onoga što je najbolje za ovu zemlju i za njene građane. All its citizens. Sve njene građane. I do not act for or against any people or party. Mutual respect for constituent peoples must be upheld, and no constituent people is being attacked or disrespected. Ne djelujem u prilog ili protiv bilo kojeg naroda ili političke stranke. Princip uzajamnog poštovanja konstitutivnih naroda mora se primjenjivati, a nijedan konstitutivni narod nije napadnut, niti ga se ne poštuje. As you know, 3 weeks ago, we met and I issued a final call to all politicians to resolve the deadlock in government formation process, calling for swift government formation backed by parliamentary majorities now nearly 7 months after the elections. Kao što znate, prije 3 sedmice smo se isto ovako okupili i tada sam uputio posljednji poziv svim političarima da riješe ovaj zastoj u procesu formiranja vlade, te ih pozvao na brzo formiranje vlade uz podršku parlamentarne većine, što bi trebalo da se desi skoro 7 mjeseci nakon održavanja izbora. In these 3 weeks, a lot has happened, but nothing has fully changed. U ove protekle 3 sedmice puno toga se dogodilo, ali ništa se nije promijenilo. I have received a copy of one proposal for government from the President of the Federation, which was not consented with all vice presidents. U tom periodu dostavljena mi je kopija jednog prijedloga vlade kojim je uputila predsjednica Federacije, međutim, taj prijedlog nije imao podršku oba potpredsjednika Federacije. I have to underscore that this is very important, that the ethnic composition of this proposal has to be, and so far I see, yes, in accordance with the Constitution. Moram naglasiti da je izuzetno važno da je etnički sastav ovakvog prijedloga, dakle da taj sastav mora biti prema onome što sam vidio i jeste, dakle bio je u skladu sa Ustavom. 8 Bosniak ministers, out of 1 could be another, 5 Croatian ministers, and 3 Serb ministers of their people. Dakle, 8 bošnjačkih, 5 hrvatskih i 3 srpska ministra kao predstavnici svojih naroda. I haven't seen any other formal or informal alternative proposal. U međuvremenu nisam vidio nikakav zvaničan niti nezvaničan alternativni prijedlog. Aside from that, there has been a lot of activity and discussion, but not a real progress towards resolution. Osim toga, bilo je dosta aktivnosti i dosta rasprava, ali nije napravljen stvarni napredak ka pronalaženju rješenja ovog pitanja. So we have to state what we witness is a political stalemate, not a struggle between constituent peoples. Tako da moram reći da ono što mi vidimo da je na djelu zapravo je jedan politički zastoj do kojeg je došlo, a ne radi se o sukobu između konstitutivnih naroda.
but the will of the voters, as expressed in the October elections, must not be ignored. A volja birača koja je izražena na oktobarskim izborima ne smije se ignorirati. That is what democracy is about, accepting the will of the voters and acting for the benefit of the state and its citizens, whether in government or in opposition. To je upravo suština demokratije, poštivanje i prihvatanje volje birača i djelovanje u korist države i njenih građana, bez obzira da li se radi u strankama koje su na vlasti ili koje su u opoziciji. This is why I issued the decision to unblock the appointment of the government of the Federation of Bosnia and Herzegovina today. Iz tog razloga sam danas donio odluku kojom se deblokira imenovanje vlade Federacije Bosne i Hercegovine. With this decision, I aim to break this deadlock and to enable the House of Representatives to fulfill its constitutional duty to vote on the election of a new federation government. Ovom odlukom želim okončati postojeći zastoj i omogućiti predstavničkom domu da ispuni svoju ustavnu dužnost i glasa o imenovanju i izboru nove vlade federacije. I'm doing this because the Constitution does not give us any complete and reasonable answer to this situation. Ja sam poduzeo ovakve aktivnosti i donio odluku zbog toga što nam Ustav ne daje nikakav konkretan i kompletan odgovor ukoliko se nađemo u situaciji u kojoj smo se našli. In order to prevent similar deadlocks in the future, I encourage all parties to engage in good faith discussions and find a lasting solution. Da bi se u budućnosti spriječili slični zastoji, pozivam sve stranke da se u najboljoj namjeri uključe u razgovore i pronađu trajno rješenje. So, respecting and encouraging initiative of this kind, my decision also urges the Parliament to continue the process underway to amend the Constitution to prevent future deadlocks in forming the federation government. Poštujući i ohrabrujući ovu inicijativu, mojom odlukom se također poziva Parlament da nastavi proces izmjene Ustava koji je u toku, kako bi se spriječili budući zastoji u formiranju vlade federacije. As we have learned in this country that we cannot always rely on goodwill and timely actions, I have included a safety net. Kao što smo u ovoj zemlji do sada naučili, ne možemo se uvijek osloniti na dobru volju i pravovremene poteze, pa sam iz tog razloga uveo zaštitni mehanizam. This systemic deadlock breaking mechanism, which I will present, will only enter into force if the Parliament does not agree on constitutional amendments in 1 year. Ovaj sistemski mehanizam za prevazilaženje zastoja koji uvodim, stupit će na snagu samo ukoliko Parlament ne postigne dogovor oko ustavnih amandmana u roku od godinu dana. This mechanism includes a transparent process for nominating a prime minister and developing proposals for government, breaking deadlocks with full respect to the rights of all constituent peoples, and balance with civic democratic principles, as well as removal of discrimination against the group of others. Ovaj mehanizam podrazumijeva transparentan proces predlaganja premijera i razradu prijedloga za vladu, a rješava zastoje uz puno poštivanje prava svih konstitutivnih naroda i uz ravnotežu s građanskim demokratskim principima, kao i uz ukidanje diskriminacije grupe ostalih. We should invite civic society organizations and representatives to come forward with their ideas as well.
Trebamo pozvati predstavnike civilnog društva odnosno organizacije građanskog društva da i oni dostave svoje prijedloge. This is not only the job of some few politicians, this is the job of the society. Ovdje se ne radi o zadatku koji stoji pred nekolicinom političara, nego se radi o zadatku pred kojim se nalazi cijelo društvo. I prefer that local authorities develop this own solution, but overcoming the current impasse and narrowing the space for one in the future must go hand in hand. Daleko mi je draže da lokalni organi vlasti iznađu svoje vlastito rješenje, ali prevazilaženje postojećih zastoja i sužavanje prostora za nastanak ovakvih zastoja u budućnosti moraju ići jedno uz drugo. Responsible politicians should put aside their partisan interests and recognize the higher interests of the federation, the state and its citizens and the democratic mandate of the Federation House of Representatives. Odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke interese i prepoznati više interese federacije, države i njenih građana i demokratski mandat predstavničkog doma federacije. My decision comes into effect as soon as it is published on the OHR website, which will be the case this evening. Moja odluka stupa na snagu odmah nakon njenog objavljivanja na web stranici OHR-a, što će se u ovom slučaju desiti večeras. It includes a short-term announcement that the House of Representatives has to go to vote on government. Također uključuje i jedan kratki dio gdje se poziva predstavnički dom da krene sa glasanjem o vladi. This is not my job, this is the job of the elected representatives. Dakle, takvo glasanje i takvo odlučivanje nije moj posao, nego je to zadatak za izabrane zvaničnike. Part of a so-called permanent solution to this problem is also greater election integrity. Dio takozvanog trajnog rješenja za ovaj problem je i jači integritet izbora. We have seen credible allegations of pre- and post-election manipulation. Vidjeli smo da su iznesene neke vjerodostojne optužbe na račun predizbornih i postizbornih manipulacija. To contribute to election integrity, I have amended criminal codes to include a new offense concerning bribery in elections. U cilju poboljšanja integriteta izbora izmijenio sam krivične zakone kako bi uključio novo krivično djelo podmićivanje na izborima. This amendment enables efficient sanctions for any instances of bribing elected officials. Na osnovu ovakvih izmjena i dopuna omogućava se efikasno sankcioniranje svih slučajeva podmićivanja izabranih zvaničnika. This should serve as a warning to anyone thinking to use bribery or intimidation to achieve political goals. To treba poslužiti kao upozorenje svima onima koji razmišljaju o pribjegavanju, podmićivanju ili zastrašivanju da bi ostvarili svoje političke ciljeve. And encouragement to those who seek fair play and trust their vote will not be abused. A istovremeno treba poslužiti i kao ohrabrenje za sve one koji žele fair igru i vjeruju da njihovi glasovi neće biti zloupotrebljeni. There I'm counting on the many reasonable, responsible and committed defenders of democracy. Tu računam na podršku brojnih razumnih i odgovornih ljudi koji podržavaju demokratiju. These new offenses are meant to fight systemic political corruption, which remains a fundamental stumbling block, causing serious damage to the economy and citizens' daily lives. Cilj uvođenja ovih novih krivičnih djela je i prevencija sistemske političke korupcije, koja je i dalje glavni kamen spoticanja i uzrokuje ozbiljne štete kako po ekonomiju, tako i po svakodnevni život građana. I have talked about this and here I come back to it.
Već sam o tome i ranije govorio, vraćam se na to pitanje još jednom. More needs to be done to strengthen the integrity of elections and restore the trust of the citizens in the election process. And I call on political leaders urgently to address election integrity in time for next year's municipal elections. Potrebno je učiniti još više kako bi se ojačao integritet izbora i vratilo povjerenje građana u izborni proces. Stoga pozivam političke lidere da hitno počnu rješavati pitanje integriteta izbora i da to učine na vrijeme, uzimajući u obzir općinske izbore koji predstoje sljedeće godine. We should not have in future elections in this country where the voters are doubting whether their votes are counted correctly. U budućnosti ne bismo trebali imati izbore u ovoj zemlji gdje birači sumnjaju da li su njihovi glasovi prebrojani kako treba. Or where is any intimidation for them to be blocked to have a free voting. Ili da se birači nalaze u situaciji gdje ih se zastrašuje i gdje im se onemogućava slobodno glasanje. Lot has been achieved, but we have to continue and work on this path. Učinjeno je dosta, ali moramo nastaviti aktivnosti i moramo nastaviti ići ovim putem dalje. And this includes that we have to underline that citizens benefit from a government that works on their behalf, regardless of their ethnicity, religion, or even political party affiliation. A to znači da moramo doći do organa vlasti koji će biti takvi da građani imaju koristi od vlade koje imamo, vlade koja radi u njihovo ime, bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost, pa čak pripadnost i političkoj stranci. So we have to do the utmost that the citizens in this country, regardless of their ethnicity, religion, or other cultural affiliation, feel safe at home here and can contribute to the welfare of this country. Dakle, učinili smo sve kako bi građani, bez obzira na njihovu etničku, vjersku ili kulturološku opredjeljenost, mogli da se osjećaju sigurni u svojoj zemlji u kojoj žive. We should not forget European Union is waiting for the contribution and commitment of Bosnia-Herzegovina and its citizens as a future part of European integration. Ne smijemo zaboraviti da i Evropska unija čeka na Bosnu i Hercegovinu i njen doprinos i čeka na njene građane kao budući dio te evropske zajednice. Thank you very much. Hvala vam lijepo.